Sige daw. Pila na day mong points? Naku ba naman? Ha? Naku ba naman? Receive sa naku. Receive. Ako na dahil. Oh, of course. Oh, see? Ha? Nara points. Pila? 940. 9. 40 Sige to na. 13. Kailan na siya Withdraw ta ha. Withdraw na. $94. Pamanay 2% nga sa Gcash. Oh? Withdraw na ako ha. Hindi kayo withdraw na pag hindi ka ka-click. Confirm. Withdraw na to. Oh, zero na. Jati. Cek na to, cek na to. Cek na to balance.